समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करू आपण माने समस्ते ईश्वर दयारे कुशल रे अछंती। प्रभु को प्रिय लोक माने चारोटी जाक सुसमाचार रे यीशुख्रीष्ट शत्रु हस्तरे समर्पित हेबार पूर्व घटना अर्थात गेस्चिमानी बगीचार घटना उल्लेख होईछि। केउठारे अति स्वल्प रे तो आउ केउ स्थान रे अति विस्तृत भावरे वर्णना करा जाईछि। आमे डॉक्टर लोक लिखिथिबा सुसमाचार ठारू आजिर ध्यान को आरंभ करिबा। लोक 22 पर्व 39 पदर लिखा जाए, से आपण धारा अनुसार गीत पर्वत को गले, निजर धारा अनुसार अर्थात धारावाहिक भावरे यीशुख्रीष्ट आगर जेमिति जाउथिले बा पूर्वथर मानक परि आजि मध्य से गीत पर्वत को गले। जोहन 18 पर्व 1 पदरे कहा जाए, यीशु अपना शिष्य मानक सहित किद्रोन जोड़ बा किद्रोन उपत्यकार आर पाख को बाहरी गले। जेरूसालेम रे रही से निज शिष्य मानक सह शेष रात्र भोज करिले। भोज परे इस्कारित जिहुदा प्रधान याजक मानक पाख को चली गला एवं यीशु निजर अन्य शिष्य मानक सह किद्रोन उपत्यकार आर पाखरे थिबा पर्वत अर्थात जीत पर्वत को बाहरी गले। सेही जीत पर्वत रे एक गेस्सिमानी नामक उद्यान थिला। अन्य शिष्य मानक सेही उद्यानर एक पाखरे छाड़ी से पितर जाकुब आउ जहन को संगरे ने आगु को गले। आउ सेमानक पाखरे से अत्यंत शोकाकुल आउ व्यथित हेबाकु लागिले। आउ सेमानक कहिले, मोर प्राण मृत्यु भोग करिबा परि अत्यंत शोकाकुल हेउछि। तुमे माने एठी मो संगे रही जागी रही थाओ। एहा कही से निजे सेही 3 जनक ठारू 100 हाथ दूर को जाई आंठू पाती प्रार्थना करबाकू लागिले। हे मोहर पिता, जदि होई पारे तेबे एही पानपात्र मो ठारू दूर हेउ, तथापि मोहर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा। प्रार्थना परे से शिष्य मानक पाख को फेरी आसी कहिले, तुमे माने कौन टिके मध्य मो संगे जगी रही पारल नहीं? परीक्षा रे जेपरी न पड़ एथिपाई जगी रही प्रार्थना कर। से द्वितीय थर जाई प्रार्थना करी कहिले, हे मोहर पिता, पान न कले एही पात्र जदि मो ठारू दूर हेब नाही, तेबे तुमर इच्छा सफल हेउ। पुनर्बार से शिष्य मानक पाख को आसी से मानक निद्रित देखी जाग्रत कराइले एवं आउ थरे आगो को जाई सेही कथा कही तृतीय थर प्रार्थना करबाकू लागिले। परे से शिष्य मानक निकट को आसी से मानक कहिले, अल्प क्षण शयन करी विश्राम कर। देख, मनुष्य पुत्र पापी मानक हस्तरे समर्पित हेबा समय सन्निकट हेलानी। पुनर्बार से आगो को जाई प्रार्थना करिबा समय रे स्वर्गर जने दूत दर्शन देई तांको शक्ति प्रदान कले। पुणी से मर्मांतिक दुखरे मग्न होई आहुरी ध्यानर सह प्रार्थना करबाकू लागिले। आउ तांको झाड़ रक्त टपा परी घन होई भुईरे पड़ुथिला। प्रिय माने, एही स्थान रे आमे शिखि पारिबा जेतेबेले अत्यंत दुखरे आमे मग्न होई जाइथिबा, सेही समय रे निज लोकमानक सह सेही दुख विषय रे चर्चा न करी किंबा निजको अबा अन्य माननको दोष देई समय नष्ट न करी आमे एकाग्र भावरे अर्थात ध्यानर सह प्रार्थना करिबा आवश्यक। परे से शिष्य मानक पाखक जाई से माननको उठाई कहिले, उठ, आमे माने जिबा, कारण जे मते शत्रु हस्तरे समर्पण करबाकू जाउछि से निकटवर्ती हेलाणी। आउ सेतेबेले 12 शिष्यंक मध्यरु जणे सेही जिहुदा जे यीशुंक सांगरे गेस्सिमानी बगीचा को आसी नथिला किंतु प्रधान याजक मानक पाखकू चली जाइथिला, सेही जिहुदा एबे प्रधान याजक मानकू प्राचीन मानकू आउ बहुत लोक मानकू सांगरे नै यीशुंकु धराई देबा पाई गेस्सिमानी बगीचा रे आसी पहुंची गला। यीशु प्रतिथर परे आज मध्य एही बगीचा रे जाई प्रार्थना करुथिबे एहा जिहुदा जानिथिला। आउ यीशुंकु चुंबन दे शत्रु हस्तरे धराई देला। सावधान, किछि चुंबन आपणको शत्रु हस्तरे धराई देबो। प्रिय माने, यीशु गेस्सिमानी बगीचा रे बारंबार पितांक निकटरे गोटे प्रार्थना करी कहूथिले, हे पिता, जदि तुम्भर इच्छा थाए तेबे एही पानपात्र मो ठारो दूर कर, तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा सफल हेउ।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପାନପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ ଆଉ ଶୋକାକୁଳ କରିଦେଉଥିଲା। ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପାନପାତ୍ର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଯୀଶୁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ କି? ଅବା ଯେଉଁ କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ସେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ସେହି ବିଷୟରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ କି? ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଏହି କଥାଟିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆଉ ମରଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ଭୟଭୀତ ନଥିଲେ। କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବି ଏବଂ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପୁନର୍ବାର ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପିତର ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ହିଁ ନ ଘଟୁ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଥିଲେ, ମୋ ନିକଟରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୟତାନ, ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଏହା ସ୍ଥିର କରି ସାରିଲେଣି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇ ସାରିଛି କି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବି। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ତାହା ନ ହେଉ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବା ମନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ନ ହେଉ ବୋଲି ଯେ କହୁଛି, ସେ ଶୟତାନର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ତାହା କହୁଅଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ସେ କିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ଥରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତ ଦାସମାନେ ଦାନିଏଲ, ସଦ୍ରକ, ମେଶକ ଏବଂ ଅବେଦନୋଗ ଏମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହ ସିଂହର ଗର୍ତ୍ତରେ ଓ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ତେବେ ଯୀଶୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ମାନବ ରୂପରେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାର ସହ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ କିପରି କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ମୋ ଠାରୁ ଏହା ଦୂର କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରିପାରନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରୁଶୀୟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଷୟରେ ନଥିଲା। ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ବହନ କରି ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହିଦିନ ପାପୀ ଗଣିତ ହେଲେ। ସାରା ଜଗତର ପାପକୁ ନେଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ଗଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଆଉ କବରସ୍ଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ପାପୀ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରିତ ହେଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟୀ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଏକ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କଲେ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଗଲେ। ଜୀବନ ସାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର ପିତା, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। କେବେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମ ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଗଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପାପୀ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସବକ୍ତାନି, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋହର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ? ଏବେ ସେ ପିତା ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେହି ସମ୍ପର୍କ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର ପରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜଣେ ପାପୀ ଭାବରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରାଯିବାର ଭୟ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେହି ରାତି ଗେତ୍ସେମନୀରେ ରୋଦନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପିତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ହୋଇପାରେ ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର,
जदि होई पारे तेबे तुम आउ मो भितरे थिबा संपर्क भिन्न न हेउ। जदि होई पारे तेबे तुमे मते परित्याग न कर, किंतु मोहर इच्छा नुहे पिता तुम्हर इच्छा पूरा हेउ। लूक 22 पर्व 43 पदरे लिखा जाए, सेतेबेले स्वर्गर जने दूत दर्शन दे तांको शक्ति प्रदान कले। जदि भावनात्मक भावरे कहिबा तेबे दूत तांको साहस देइथिबे आउ कहिथिबे मात्र किछि समय पाए, किछि घंटा पाए एही विच्छेद घटिबो, परे पुनर्बार पवित्र ईश्वरଙ୍କ सह तुमर मिलन हेबो। साहस धर, तुमे बलहीन हुओ नाही। सेतेबेले यीशुख्रीष्ट दूतंको उत्तर रे कहिथिबे, किछि समय कोन मो पितांक ठारो मो गोटे मुहूर्त मध्य भिन्न हेबाकु चाहू नाही। एवं 44 पदरे पुणी थरे से मर्मांतिक दुखरे मग्न होई आहुरी एकाग्र भावरे प्रार्थना करबाकु लागिले और ताहांक झाळ घन रक्त टोपा परी भूइरे पड़िला। क्रूस उपरे यीशुख्रीष्ट निज पितांक ठारू विच्छेद करागले एवं से पवित्र बलिदानर कार्य को समाप्त करिले। जोहन 19 पर्व 28 रु 30 पद को देखिबा। एहा परे अर्थात चतुर्थ बाणी परे, हे मोहर ईश्वर, हे मोहर ईश्वर, तुमे मते काहेकि परित्याग कल बोली उच्च स्वर रे कहि सारिबा परे यीशुख्रीष्ट निज अंतर रे जानि पारिले एबे समस्त बलिदानर कार्य समाप्त होई सारी अछि। एवं पुनर्बार से निज विषय रे करा जायथिबा भाववाणी को सफल करिबा पई कहिले, मते तृषा लागु अछि। सेथिरे सेमाने अम्लरस पूर्ण होइतिबा गोटे स्पंज तांको मुह पाखकु नेबारु यीशु पान करी कहिले, समाप्त हैला। समस्त बलिदानर कार्य समाप्त हैला। क्रूसीय मृत्यु भोग विषय रे मो निमंते जहा भाववाणी करा जायथिला, धर्मशास्त्रर सेही वाक्य सबुर समाप्त हैला। मो पितांक ठारू जे विच्छेद होइथिला बा पितांक ठारू मते अलगा करा जायथिला ताहा एबे समाप्त हैला। एबे से पुनर्बार पिता ईश्वरଙ୍କ सह पूर्व परी पिता पुत्रर संपर्क रे पुनर्बार आसीगले। तेणु सप्तम बा शेष बाणी भावरे यीशु उच्च स्वर रे डाकी कहिले, हे पिता तुम हस्तरे मु आपणार प्राण समर्पण करुछि। एहा कही से प्राण त्याग कले। प्रभुंक प्रिय लोक माने आज आमे यीशुख्रीष्टଙ୍କ जीवन रे निजर पितांक प्रति थिबा प्रेम को बुझी पारिलु। से किपरि गोटे मुहूर्त मध्य निज पितांक ठारू अलग हेबाकु चाहू नथिले। निज शरीर रे पाइबाकु जाउथिबा दुख, जंत्रणा, कोरडार माड़, कंटार मुकुट, क्रूसर सेही मेख, एही सब प्रति तांकर भय नथिला। अबा लोक माने मते ताच्छल्य करिवे, मोहर शिष्य माने मते छाड़ी चली जिवे, मते परिहास करा जिवो, मोहर वस्त्र काढी नै मते विवस्त्र करि देबे, एही भय तांक पाखरे नथिला। किंतु पितांक ठारू किछि समय पाई मध्य अलगा करा जिबार भय तांकु कष्ट देउथिला। कुहा जाए सेही प्रथम आदम जे पाप परे निज उलंगता को भय करी ईश्वरंक ठारू निजको लुचाइले, किंतु परमेश्वरंक सह तांकर संपर्क कटि सारिथिला, एही कथा से जानि मध्य पारि नथिले। आउ एही शेष आदम जे निज शरीरर कष्ट आउ उलंगता को मध्य खातिर न करी केवल पितांक सह संपर्क को गुरुत्व देइथिले। प्रिय माने आमे माने सेही प्रथम आदम परि न हेउ, किंतु शेष आदम आम मानकर आदर्श यीशुख्रीष्टଙ୍କ परि हेउ। जीवन रे जे कौनसी परिस्थिति आसुना काहेकि पितांक ठारो निजको आमे केबे मध्य अलगा न करू। सबु परिस्थिति रे निजको त्रिएक ईश्वरଙ୍କ सहभागिता मध्य रे धरि रखु। प्रभु आजिर एही चिंता रे आम प्रत्येकଙ୍କୁ आशीर्वाद करंतु। कि क्लेश, कि संकट, कि ताड़ना, कि दुर्भिक्ष, कि उलंगता, कि विपद, कि खड्ग, कि टंका, कि प्रेम संपर्क, कि मोबाइल, कि पदवी, कि अभिलाष, कि अभियोग, कि अभाव आउ कि उन्नति, ख्रीष्टଙ୍କ प्रेमरु किए आम मानकु विच्छिन्न करिवो। धन्यवाद।